بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ سبھی حضرات یہاں پہ کافی دیر سے جم کے بیٹھے ہیں۔ میں زیادہ دیر آپ کے اور مہمان خصوصی جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں ان کے درمیان نہیں رہوں گا۔ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے آج کے اس پروگرام کے ہمارے آن بان اور شان، میرے پاس وہ زبان نہیں ہے، وہ الفاظ نہیں ہیں، محترم قابل قدر حد عزیز عمر بشیر وانی صاحب۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، عمر بشیر وانی صاحب اور ان کی ٹیم کے 7.5 لاکھ فالوورز، یعنی جب یہ ایک بار ایک پوسٹ ڈالتے ہیں تو 7.5 لاکھ لوگ ان کو دیکھتے ہیں۔ آپ ان کی خندہ پیشانی، ان کے خلوص کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ابھی تک انہوں نے 1400 بے سہارا بچوں کی شادیاں جو ہے سولمنائز کی ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ جو دیگر مہمان یہاں پہ تشریف لائے ہیں، تنویر صاحب، سالک بھائی اور مزمل صاحب، میرے یہاں لورن کی باشعور بغیور عمام، میں نام نہیں لے پاؤں گا، اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا، اور خواتین حضرات، میری بیٹیاں، بہنیں اور بچیاں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں چنا اس نیک کام کے لیے۔ کہاں کہاں ہمارے لوگ جو ہے کس حالات میں ہیں، کس طریقے سے جو ہے کس مصیبت میں ہیں، تو تب مجھے احساس ہوا کہ نہیں، ہم نے کچھ کرنا چاہیے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت ہے، خاص کر کے جو ہمارے لوگ کنٹیجنسی میں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے مدد کی، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے لیے جو ہے کچھ کرنا پڑے گا۔ تو وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ آسرا چیریٹیبل ٹرسٹ جو ہے وجود میں آیا، آپ لوگوں کی محنت تھی۔ یہ جو آج کا پروگرام ہے، جس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کرانا چاہوں گا، اور 4 ہماری جو بچیاں ہیں ان کو میرج کٹس جو ہے دی جائیں گی۔ میں دراصل یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ اس چیز کو ہم کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی ضرورت کیوں ہے۔ ہمارے سماج میں سب سے زیادہ جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ شرماتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اگر میں یہاں پہ کھڑا ہوں، میں صرف آپ کی دعا کی وجہ سے یہاں پہ ہوں، آپ کی نیک کاوشوں کی وجہ سے یہاں پہ ہوں۔ آپ لوگوں کا میرے اوپر بہت بڑا حق ہے۔ شاید دن کا اور رات کا کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہوتا ہے جب میں اپنے علاقے کے لیے نہیں سوچتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا دین جو ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے نہیں، تو ہماری کامیابی کہیں پہ نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات جو میں آپ کو کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بلا لحاظ کسی بھی فرقے کے، بلا لحاظ کسی بھی مسلک کے، بلا لحاظ کسی بھی نظریاتی سوچ کے آپ مجھے اپروچ کر سکتے ہو۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، عزت دی ہے، شہرت دی ہے، پیسہ دیا ہے، جس سے میں اچھے سے جی سکتا ہوں۔ لیکن میری کوشش ہے جب میں ریٹائر ہو کے آپ لوگوں کے درمیان آؤں، میرے آگے پیچھے کم سے کم اچھے لوگ ہوں۔ کم سے کم یہ کوئی نہ کہے کہ آپ نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ میری کوشش جو ہے، جب ہم نے اس کی بنیاد رکھی تھی ٹرسٹ کی، صرف اور صرف ایجوکیشن پہ ہمارا زیادہ فوکس تھا۔ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں، اس وقت ہم نے پچھلے 5 سال سے جو آسرا چیریٹیبل ٹرسٹ کے اس بینر کے تلے ہم نے ابھی تک جو 500-600 بچوں کو ہم نے بکس دی ہیں، اس میں ہم نے کوئی پیسہ نہیں لیا کسی سے۔ خود لائی، خود ٹرانسپورٹ کیا، خود جو ڈسٹریبیوٹ کیے۔ ابھی تک ہمارے 22 بچے MBBS کوالیفائی، جس میں 9 بچے ہمارے ہیں۔ یہ ہمارا اثاثہ ہے۔ آپ سری نگر میں جائیے، کتنے ڈاکٹرز ہیں، کتنے انجینئرز ہیں۔ اب اللہ کا کرم ہے کہ ریزرویشن بھی ہمیں ملی ہے۔ پچھلی بار میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے 18 بچے نیٹ JRF کوالیفائی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری بچیاں ہیں، اس بار ہم نے یہ سوچا، جب میں عمر صاحب کے وہاں ٹرسٹ اس پہ گیا، میں یہ روز 1000 آدمیوں کو کھانا دیتے ہیں، 1000 آدمیوں کو۔
आसान काम नहीं होता है। 1000 आदमियों को फ्री ऑफ कास्ट जो है स्कीम्स में खाना देना, फिर उसके बाद जो है जेवीसी में खाना देना, फिर उसके बाद जो है हंदवाड़ा में भी इनका एक सेंटर है, वहां खाना देना। क्योंकि ये इस तरह के लोग हैं, वो कहते हैं ना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थी करोगी। खाली हम कहेंगे नमाजें पढ़ेंगे, खाली हम हर साल उधर जाएंगे उम्रा पे, उससे कुछ काम होने वाला नहीं है। मुझे माफ करना, यहाँ उलमा हजरात भी तशरीफ रखे हैं, जन्नत में जाने के लिए कुछ और भी करना पड़ेगा। इनकलाब हमेशा जो है आम जगहों से होता है, इनकलाब पुंछ से नहीं होगा, जम्मू से नहीं होगा, किसी और जगह श्रीनगर से नहीं होगा, ऐसी जगहों से इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से। क्योंकि आपके दिलों में खौफे खुदा है, आप खौफ रखते हो। अगर मेरे पास गुंजाइश है, मैं 10 लाख रुपए खर्च कर सकता हूं अपनी बेटी की शादी पे, जो मेरे पड़ोस में बशीर आजम रहता है वो 1 लाख नहीं खर्च कर सकता है, तो क्या अल्लाह की जात मुझे पकड़ेगी नहीं? ये चीजें सोचने की, इसमें शर्मिंदगी जो है बिल्कुल नहीं रखनी है। हम समाज का एक हिस्सा है, और मैं समझता हूं कि आप लोगों का मेरे ऊपर बहुत बड़े एहसानात है, एक बहुत बड़ा बोझ है, उसको मैं किस तरह से चुका सकूं। तो मेरी कोशिश रहती है एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, या इस तरह की जो सोशल एक्टिविटीज हैं इसके हवाले से, जहां कहीं भी मुझे कोई छोटा मोटा एनजीओ मिलता है, मैं चाहता हूं कि मैं अपने गांव से शुरू करूं, और इसको जहां तक मैं पहुंचा सकूं मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं। कोई बड़ा पैसा नहीं है, अगर 100 रुपए जो है आप अपने ट्रस्ट में नहीं दोगे, कोई बड़ा पैसा नहीं है। 500 रुपए अगर एक हफ्ते में आप 4 बॉयलर मुर्गे खाओगे तो एक ही हफ्ते में खाओगे, आपका एक पैसा जाया नहीं होगा, आपका हर एक पैसा जो है अच्छी जगह लगेगा। यही डॉक्टर हमारी शान है कल, यही इंजीनियर हमारी पहचान है। आपने खुद देखा, इस वक्त हमारे बच्चे दिल्ली में तैयारी करते हैं, इस वक्त हमारे दर्जनों बच्चे जम्मू में तैयारी करते हैं, इस वक्त हमारे बच्चे श्रीनगर में, इस वक्त हमारे बच्चे जो हैं प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप के तहत जो है पढ़ रहे हैं। तो इनको जब तक एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं आप प्रोवाइड करोगे तो कौन देगा? अगर सभी लोग हम आप अपने उसमें चलेंगे तो कौन रास्ता कौन दिखाएगा? तो मेरी कोशिश ये रहेगी, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हमारा जो ये मिशन है, आज हम फिलहाल आपको एक मुतारफ करा रहे हैं कि हमारी सोच क्या है, हमारा जो है आगे का मिशन क्या है। जो पढ़ी लिखी बच्चियां हैं उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उमर साहब का कि उन्होंने मौके पे ही आज ऐलान किया है, हम एक अच्छी जो है बिल्डिंग हमारे पास है उसको रेनोवेट करके तैयार 2-4 लाख रुपए उस पर लगा के अच्छी तैयार करके उसमें लाइब्रेरी और उसके साथ जो है कंप्यूटर उसमें करेंगे। हमारे पास यहाँ 50-100 बच्चियां हैं जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बच्चे हैं, उनको है डिप्लोमा कोर्सेस में जो है आगे उनको मौके प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ जो बच्चियां टेलरिंग का काम जो है उसमें दिलचस्पी रखते हैं, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि जहां जहां हमें मौके मिलेगा उसमें हम 3-3 4-4 जगहों पे जो है 2-2 4-4 मशीनें लगा के वो टेलरिंग का जो है वो शुरू करेंगे। उसके बाद जो है मैं गुजारिश करूंगा उमर साहब से, जो हमारे ट्रेनर है जो ट्रेन कराएंगी उनको नॉमिनल कुछ हमें देना पड़ेगा। तो मेरी बात हुई इनसे, अभी तो मैं नहीं कहूंगा, जो ट्रेनिंग देंगे बच्चियों को कम से कम उनको जो है कुछ नॉमिनल हम जो है पैसा देंगे बतौर उनकी हौसला अफजाई के, ताकि ये जो है अच्छे से चल पड़े। तो ये सारी चीजें जो हैं जब आपका साथ हो, जब आपकी दुआएं हों, जब आपका हमारे जो है जहां कहीं भी जिस तरह से कोई बिल्डिंग हमें जरूरत है, किसी और तरह की चीज जो है हमें जरूरत है, तो उस वक्त आप जो है हर वक्त हमारे साथ तैयार रहेंगे, तब जाके ये चीजें मुमकिन होंगी। एक बार फिर मैं आप सभी हजरात का बेहद मशकूर ममनून हूं कि आप लोग जो है यहाँ हमारी बात सुनने के लिए आए हैं। तो अभी हम जो है आसरा चैरिटेबल ट्रस्ट में एक नोटिफिकेशन निकालेंगे, इसमें बिल्कुल झिझक महसूस नहीं करना, चाहे कोई मालदार हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कहीं का भी कोई बंदा हो। हमारी कोशिश रहेगी कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है अप्रैल के 2 या 3 इंशाअल्लाह अजीज माह रमजान की ईद के बाद, ईद उल फितर के बाद 15 और 20 दिन के बाद मैं उमर साहब और उनकी टीम के हमरा जो है हम यहाँ आएंगे। उसमें मैं ये चीज आपको बताऊंगा, उसका जितना भी वलीमा होगा, जैसे 20 अगर 50 शादियां हमें करनी है, 10-20 जो है तैयबुल उलूम में हम करेंगे, उनके पास जगह है, 10-20 हम यहाँ जामिया मस्जिद बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह वहां कर सकते हैं,
5-10 यहाँ कर सकते हैं, तो इस तरह से जो है कुकिंग का भी वो उसी तरीके से देखेंगे, एक ही वहां पे करेंगे। उनके निकाह का जो इज्तिमाई निकाह होगा वो जरूरी नहीं है कि लोरन के ही होंगे, वो बड़ा छड़ के हो सकते हैं, वो स्टीला के हो सकते हैं, वो प्लेरा के हो सकते हैं, वो इससे नीचे मंडी के हो सकते हैं। हम 3 ब्लॉक पे करेंगे, सावजियां के हो सकता है, बेदार हुआ, बलनाई हुआ, जितने भी लोग हैं, वो छमर है या अड़ाई है, जहां कहीं भी है, इसमें बिल्कुल अपना मसलक से उठ के आए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बाज़ाब्ता उन बच्चियों की हौसला अफजाई होगी, उनको जो है जो उनकी जरूरियात है एक अच्छी आइटम्स के साथ उनको जो है ब्राइडल किट्स दी जाएंगी, और दूल्हे का भी कुछ सामान दिया जाएगा, जो उनकी शेरवानी है वगैरह वगैरह जो भी है वो हम करेंगे प्रोवाइड उनको। ये सारी चीजें तभी मुमकिन होंगी जब आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, आप हमें जो है अपना प्यार जो है देंगे। तो ज्यादा मैं कुछ ना कहूंगा, फिर मैं आप सभी हजरात का बेहद मशकूर ममनून हूँ। अल्लाह तबारक तआला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, हमारे माल की, जान की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत करूँ। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।